The main event ball game mga kaibigan, Team Cebu City versus Team Dumanhog. CBG Karkar City bakbakan na. Game 1 on the way. Serbisyo Kulapo para uno. Janle, Nunil again, two-shot combination. Answered by Kulapo, pictos na. Gipakamang Nunil, Birahang Jobert. Bahog! Tara, lah, mikalit kamingaw. Wala na, namundak na si Janlip. Lah, pagnos, tuwara. Paka-paka na ang bula sa atong birthday celebrant. Agay, gitagakan si Idol Jobert, wa karesponde. Igual 0 pa ang atong skora sa ato ang main event. Gidakdakang Janlip, tuara. Tuagsik ang bulang sa dam. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Dumanhog sa atong game 1 na. Sa atong main event ball game mga kaibigan dire sa CBG Karkar City. Tuara, gipakamang na sad si Saddam forever. 2-0 na, 2-0. Here comes Nunel Amak na para Tris. Agilabay na sa gawas ni Saddam. 3 successive mistakes na coming from Saddam forever, the game breaker. Shout out na sa ato ang mga kamiguhan diri. Sila si Babson Bintad in attendance sa atong bakbakan diri. Sila si Osyo. Boss Osyo na diri, kilira na to. Boss John Gilbert tanod-tanod in attendance. Shout out. Salamat to. Ay, tara. Wa kabantay si Jobert Marcinas. 4-0 na. O marangkada kagad ang Team Dumanhog early in the ball game. Ay, muntik na Kulapo, nadugan. Ala, grabe Janlip nang hagis man. Sus, gikastigo Gikastigo ang Team Cebu City. Grabe pamundak Janlip 5-0 na. Saddam Lobo gyatag. Janlip. Kulapo. Ilawom Tanil Miyagi di madawat. 6-0. Change court. Ang Maricel Anthony Chicharon na. Ang lamian nga Chicharon mapalit ninyo sa Sangat San Fernando Karkar o sa Abugon na Sibunga. Okay na ato ang main event bakbakan na dire sa CBG. Sponsor niya ni Konsyal Rilawas. O under ni sa Yads Casinillo Promotion. Ala, kamang na Jobert. Fire in the hole! Mamma mia! Lakas ng tira ni Janlip. Shout out sa atong idol nga si Jeffrey Sabanal. Iskiri boy. Og si Boss Ibik Tanyisa in attendance. Og si Boss Elgin. Adire sila Joseph atong idol Joseph Erne. Wa masaw ng serbisyong Nonel. Servisyo Nonel on the way para 9 na. 8-0 ha. Batang may laban. Janlip. Kulapo. Bundakan ni Janlip Wa pa purmahas Kulapo. Happy birthday day ni Idol Kulapo is the best. 9-0 ato skora 9-0 in favor of Team Dumanhog sa atong game 1 sa atong main event bakbakan mga kaibigan.
9-0 kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para uno. Sadam ikamang bundakan Janlip. Ayay. Medyo minamalasa ang ating birthday celebrant si Kulapo is the best. Serbisyo batang may laban. Nunil. Nunil again. Out ball. Side out, side out. Cebu City's ball. Shout out dahil ni Balas ha, Balas. Balas. Shout out sa ni Frank Martin, dia skili diri. A.K.A. Batman. Batman ng Karkar. Wala, Baby Orle. Fire and all! Uwen, ono no ibina. Ono no ibi, 8-point lead ha sa team Dumanhog. Kini para dos. Nunel, gi! Wah, grabe, oy! Taroy, ay! Taroy ang bangkaw nun. Servisyo Janlip, the team lifter. Nunel, to Jobert. Janlip, out ball. Servisyo the birthday celebrant. Kulapo is the best. Nonel to Jobert. Lah. Buslot na naman. Butas ang team Cebu City side out. Ono noybe atos kora ono noybe. Servisyo Nonel. Lobo gihatag. Janlip milayat na. Ayay nangumpog na. Lan. Gipunaw Nunil, grabe Nunil ha. Mura mag nakahid-hid nis Nunil. Ugla na. Agay Nunil. Gipakamag Nunil. Punan overhead. Nice defense coming from batang may laban na. Grabe ani. Hiniwian na. Wala. Lugaw na. Goodbye Philippines. I go to ball. Susan Roses. Shout out ni Boss Rilayar. Og ni Jongjong. Boss Jongjong dia. Og ni Boss Ray ha. Boss Bal, shout out. Boss Opaw, Bilyarin. Shout out. Papap, grabe Kulapo ha. Grabe ha. Good item. Grabe, good item. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Barcinas. Noy binos na kini para 3 serbisyo Jobert. Orle. Gipusingan, gipabutang Jobert la. Kabuang panagang oy. Haba na mo. Kay na binumbahay na. Tuwa na Baby Orle oh. Arak na. Kini pinaksitay sakto. Was-was. La kariha. La fire na gira na to. Out ball. 3-9 na. 3-9. 6-point lead na lang sa team Dumanog sa atong game 1 ha. Janlip. Agay tuara. Yakit Nunel, yakit. Noibi 4 na, Noibi 4. Oy, si Ma'am Lorimi ha. In attendance na sa ato ang bakbakan ha. Si Ma'am Lorimi, usa sa ato ang sponsor. Sa ato main sponsor na si Ma'am Lorimi. Tara, Nunel. Patay ka. Diha, wana ni babag na. Out ball ang timbre ni Saddam Forever na game breaker. Dol, Karidol, score niyo Karidol. Double na. Dumanogs ball, servisyo batang may laban para Jis. Bundak na sa doon. Saksakong buga si Janlip ha. Jobert. Kulapo, the birthday celebrant. La, Nunil. La, kanina. Ayay. Help defense coming from Baby Orle. La. Out ball na, out ball. Out ball ang tira ni Kulapo. Servisyo batang may laban, Baby Orle.
Ito bilang 4 bilang kare batik ni 4 gawa na. 11-4 na, 4 daw na ang team Dumanog sa atong game 1 na sa ato ang bakbakan main event dire sa CBG City of Karkar. Lah, John Lip, medyo naapiki. Wa kabundak. Lah, tuara, layat-layat na sa Idol Jobert Marcinas. Ay, laras ni maruag tira ni Baby Orly. Ala, kaniya! Donel! Ay, induta. Boss Rilayar, Jongjong ya, kilid. Shout out. Lobog yata ni John Lip. Wala. May gawa sa nasod, nakalukat og passport ang bulang John Lip. Servisyo Sadam. Jobert to the rescue. Inside kaibigan. Inside kay kaibigan. Size 11 na. May arangkada na. Ang team Cebu City. Toko ni Sadam. Gangangabi ang paak ni Sadam. Buna lang kulapo. Answered by Batang May Laban. John Lip. Allah. Lunel. La, patay ko no. Ngiga Ma'am Chambi. Ay! Nabasa ang tuhok mo di Sadam. Kuhang Baby Orly. Buyok. Bato Nunel. Tarab. Namato na skulapo. Larak-rak sa Idol Jobert. Wala ni. Lubog ng dipinsa. Lubog na. La, sinukli ayo. Sinukli ay tibuo ko. La, grabe agahia na. Ay. Susan Roses, Amalia Puentes. Shout out ni Cordo dia, ni Bal. Dara Bal og Cordo dia, skillit. Shout out ni Ma'am Angeline og ni Boss Ryan. Konsyal Louis na good item. Ngigay. Mulupan mo sa din ni Sandam di ay. Good item. Awan pas kang manang. Shout out ay Makoy. Dara yam-yami na, gabon na da. Layay tora, Baby Orly. Two shot combination answered by Jobert. La. Awan na. Bagyo ni Jobert, gibagyo na. Nunil na sad, mirakrak. Gihurot ng balan mo Orly. Wana. Ay, pirmigyo ka malipat niya. Pirmigyo malipat ka niya. Tungod nas mangga. Tungod mangga. City 11 na. Lah, ang birthday celebrant, milayat, mi Super Mario na. Toko di Sadam, gikalitas Nunil. Kamang stilpin. La, Nunil. Pinugungay na ni. Tara, Nunil ay. Laparo nagsakto. Trapo. Bato. Grabe Jobert La, Ibo Jobert ay. Hiwi ang dipinsa Jobert. Onsi City atong skora, Onsi City. Shout out sa atong mga kaubang vloggers diya sa Atbanga, sila si Angelo Cogay o si Pitik Partner. Diya, Pitik Partner. Gada sa kuha ni Idol Jobert Marcinas. Follow mo sa FB page ni profile page ni Idol Jobert Marcinas. Madaog ni pinugong ngay nila. Grabe sipa agbuto 45 Jobert tara, buyok Nunil. Baby Orly. Ay kani. Ay bikil na, bingo na.
Otson sinawanan, nagdangarang na ang Team Cebu City sa atong Game 1 mga kaibigan. Kini serbisyo Idol Jobert Marcinas para 9. Kulapo Milaras, gitubag ni Bibi Orle, giapak ni Jobert Marcinas, wana, naglinararas, tagak ang kalit ang bola. Mapuwak ni Nonel. 11-9 na, 11-9. La. Kombate, kombate. Kulapo, mirakrak. Agay! Lapsis sa depensa sa Team Cebu City. Pagkakataon para tapusin ang laban sa Game 1. Ito na ang batang natutulog. Batang natutulog, Bibi Orle. Agay! Pukot ang maral. Na binigyan ng pagkakataon ng Team Cebu City. Huwag kayong maging kampante mga kaibigan ha. Delikado tong Cebu City. Adona rawan ni fighting spirit. Toko di Sadam. Na medyo nabitay si Jalip Gitagak. Makabkab ni Nonil. Grabe oy. Smart play coming from Sadam Forever. Si Gis na, ini para igualis na. Nonil, gitagak skilid. Agay, kuha pa Jobert, gibagnusan ding Nonil. Gitagakan na sa Nonil, gikaot ni Nonil. La, respondi pa si Bata may laban. Butas bigas, di na, mamamiya, di na manakampo. Grabe, oy. Pleasing, sus, grabe. Great display of pleasing mga kaibigan ha. Kita mo ato mga pleasing ato mga kaibigan. Igualison sina for the win ang Team Cebu City. Binagnusay na ni. Expected din mga kaibigan. Wana intense kuha na ni mga kaibigan. Bull game. Wana action pack bull game. Bill to bill action. Ay. Bibi Orle. Wala. Tuwa bomb after bomb. Thrown by Team Cebu City. Answered by Team Dumanog. Tara na mundak na dyan. La. Iging na dito. La. Fire pot na ni. Gira na ni. Binagnusay na wana. Kinulatahin na. Tagak na. Ay, kinsay matagakan na ni. Hala, kumbate. Bibi ulit to na rescue. Hala. Trapo. Agay. Kinapo si Nonel. Wala panalo ang Team Cebu City sa Game 1 mga kaibigan. Sa score nga 11-12. Alegria oy. Pakpaktanan. Coming up next, Game 2 mga kaibigan sa atong main event ha.